Hey, hallo, guten Abend, wie geht es euch? Guten Abend, Frau. Ja, es geht gut, danke. Oke, Ya, es que super. Oke, saya beberapa hari ini tuh mendengarkan gitu, terus saya nggak langsung koreksi sih, saya diem aja gitu. Dulu waktu belajar di A1, ketika ada yang tanya, Wikits gitu, terus setelah jawab, ada umpan balik nggak ke orang yang tanya? Iya, und Ihnen. Nah, genau, uninen atau undir gitu ya. Saya tungguin ini kok nggak ada yang umpan balik. Saya Iya, lewat chat juga nggak ada yang umpan balik. Terus yang ini juga nggak ada yang umpan balik. Gitu. Akhirnya hari ini saya malu, Frau. ingatkan ya. Malu, oh, kenapa harus malu? Kan cuman uninen atau undir. Nggak masalah sih, ya. ya, kadang suka lupa. Nah, jadi biar nggak lupa, jadi kadang saya dua kali nyapa di chat dulu, terus baru nyapa di kelas gitu ya. Biar Oh, terbiasa gitu. Oke. Jadi itu kayak apa ya greeting sederhana gitu kalau di Jerman gitu. Oke, gut, mir geht es gut, danke. Okay, so was haben wir letztes Mal gelernt? Was haben wir letztes Mal gelernt? Äh, Gestern Abend Mhm, haben wir hm, Trennbar Verben und Trennbar Verben. Hm, Legal Messi, mhm, di Anwar, Perfect, Anwar di Nahri, mhm, Gulen. mhm, Participe Zwei, mhm, Genitiv, mhm. Okay, äh, und auch über Partizip 2 oder Perfekt, ja? Partizip Zwei, Perfekt, ja. Mhm. Okay, gut. So, bevor wir unsere Materialien über Teil wollt ihr kommend weitermachen? Ich etwas oder habe ich einige Online-Spiele für euch über Perfekt, ja? So, Moment mal. Oh, Entschuldigung. Okay, hier. Perfekt haben oder sein. Ich habe vier verschiedene. Entschuldigung, Moment mal. Okay, wir warten auf Frau Siagian, ja? Okay, Moment mal. Äh, Frau Siagian, können Sie Ihre Kamera anmachen? Moment bitte, Frau. Okay. Oke, sembari kita menunggu Frau Segian menyalakan kameranya, saya jelaskan. Jadi nanti ini saya sudah menemukan, gitu ya, bukan saya yang buat, tapi saya menemukan di Google empat permainan sejenis ini ya dari websitenya namanya wordwall.net ini, wordwall.net ini terkait dengan perfect. Jadi saya akan demokan satu dulu. Nanti kan di sini ada tiga orang yang online Zoom-nya dari PC ya, dari laptop ya. Hmm. Jadi mungkin nanti sebentar. Oke, mungkin nanti saya pilih salah satu dari teman-teman atau tiga di antara teman-teman gantian gitu untuk menjadi co-host ya.
agar bisa menampilkan share screen juga untuk mempraktekkan game yang selanjutnya kayak gitu ya. Jadi biar jangan saya aja yang main. Jadi kita mengingat perfectnya nggak cuman lewat tulisan atau bacaan di buku teks, kita coba sambil bermain gitu ya. Oke, kita coba permainan yang pertama. Prosegian juga sudah datang. Oke, saya di sini ada perintahnya ya. Apa, apa ya, Frau? Bisa ya? Kenapa Ibu? Saya pakai pakai handy. Ya, nggak apa-apa. Ibu memperhatikan saja. Nanti saya minta tolong Herr Saifullah, Irma, sama Robin untuk mendemokan permainan yang selanjutnya. Nggak apa-apa, Ibu ya. Nanti Ibu jawab pertanyaan yang ada di saya ini aja. Oke? Ya, Frau. Oke, good. Di sini ada perintah soalnya. Ein multiple choice quiz mit Timer, Jokern, und einer Bonusrunde. Oke, kita coba mulai. Sebelum saya mulai, apakah ada yang sudah pernah tahu dengan website wordwall.net ini? Saya pakai di sekolah, Kak. Oh ya, oke. Pakai ya Robin. Jadi udah familiar ya sama ini. Ya, oke. Jadi nanti buat Robin gampang lah ini. Oke, mungkin buat Irma, Hersevolos, und Frau Segian mungkin masih baru ya. Karena ini memang dipakai untuk pembelajaran waktu pandemi kemarin gitu di sekolah-sekolah memang gitu. Oke, saya mulai. Oke, saya zoom. Oke, silahkan Frau Segian, jawabannya yang mana? A, B, C, D, E, F. Waktunya berjalan. Ich habe die Antwort gelesen. Oke. Ah, richtig. Oh, 100. Oh, du bekommst mehr. Sie bekommen mehr. Mach die bereit. Okay, bitte, Ibu. Du hast sehr schnell gelaufen. Du hast sehr schnell gelaufen. Okay, Herr Saifullah, warten mal, ya. Warten Sie mal. Ini sekarang. Oh, das ist falsch. Oh, Peace. Die richtige Antwort ist Peace. Oh, Mach die bereit. Ibu. Haben wir die Ticket gekauft? Mhm. kau. Okay, super. Ibu pilih yang mana? Tengah. Tengah ini ya, oke. Oh, sayang sekali. Dikurangi poinnya 50. Aduh. Aduh, sayang sekali. Hei, bisa Ibu. Er, er hat gestern nach Hause gekommen. Was ist die Ibu? Oh, Kan er hat ya. willkommen mit sein. Oh, er ist mit sein. Mhm. Ihr seid ein sehr großes Haus gekauft. Ihr seid? Ihr Ya kan? habt ya. Oke. Ihr Nggak tahu. Ya, oke. Good. Oke. Wah, poinnya bagus, Bu. Saya stop share dulu. Nah, sekarang saya akan share. Sebentar. Saya akan share. Siapa yang mau main dulu ini? Harus Saifullah, Irma, atau Robin? Ini dulu kan. Bibida, Harus Saifullah? Robin dulu kali yang biasa. Oh, Robin dulu ya. Oke, sebentar Kena ya. aja, Frau. Aku juga boleh. Ya, ya, oke. Robin, terus Irma, terus Ya, terakhir Harus Saifullah ya. Sebentar. ya.
Oh, Robin Semangat sudah ya. ya, sudah saya kirim di chat. Silakan dibuka. Saya jadikan Robin host ya, sebentar. Biar bisa. Bentar dulu soalnya WA-nya nge-lag di laptop. Oh, saya kirim di chat ini, chat Zoom. Oh, di Zoom. Oke. Oke, wait. Di sini cuma ada pilihan jadi host. Oke, di sini cuma ada pilihan kalau saya jadikan Robin host, berarti nanti Robin minta tolong Irma jadikan host, terus Hersefula gitu ya, terus nanti dibalikin ke saya terakhir gitu. Oke, Oke. Mm-mm. Oke, silakan Robin di share screen. Sabar, Roni. Ya, headset banget. Oh ya, oke. Oke. Jadi nanti tiap orang bentuk soalnya beda-beda ya. Jadi biar kita tidak monoton dengan buku saja gitu. Saya mengambil variasi. Oke, Udah ya, kelihatan ya, Frau? masih Belum, masih belum? masih proses. Mm-mm. Tapi ini udah. Tapi di saya belum. Mungkin Robin bisa dimatikan kameranya biar mengurangi atau kita matikan kameranya kita gitu ya, biar tidak berat di Robin. Oke. Macet banget. Oke, Hersefula bisa minta tolong dimatikan kameranya untuk mengurangi beban eh, Oke. internetnya Robin. Oke, terima kasih. Gimana Robin? Sabar, Frau. Ini kok dia zoom-nya jadi hilang. Wow. Oke, tapi Robin masih bisa menjadikan saya host lagi nggak? Your Atau aku internet yang connection is unstable. Bisa, Frau. aku Wait, aja wait, yang wait. screen screen. Oke, oke. Saya pindah ke Irma aja. Mbak Uh, nanti. saya udah jadiin Bu Irma jadi host. Hmm. Oke, terima kasih Robin. Oke, Oke. Irma, silakan. Ya, minta Bro. Ini gimana? Ini kok di saya masih ada you are viewing. Oke, sebentar. Oke, Oke, udah. sudah. Oke, sudah. Oke, sekarang kita tunggu Irma. Sekarang kita layar. Oh. Yang di pojok sini. Udah keluar tadi Mm-mm. Irma sepertinya yang di pojok paling kanan. Iya, ini aku lagi ini bentar ya, Bang. Ya, oke. Bagikan layar. Hmm. Ini dulu. Nah, udah, Bro. Oke, Ya, sudah. Silakan bermain. ya. Ini yang main Robin dulu aku atau aku? Aku yang Yang main, bantu iya. Robin. Eh, Irma aja yang main. Nanti Ya, Robin, saya yang setelah ini saya jadi host kan lagi ya. siap. Irma dulu aja yang main. Yang lainnya sambil belajar ya. Nah, Diklik pin. Diklik pakai Habin atau Hubble gitu ya. Oh, sorry. Yang ngeklik Irma aja yang bisa. Mhm.
Kesayan bin. Abel. Suh. Bin. Abel. Bin. Suh. Gewashen. Gemau. Habis gelaufen bin. Gemalt. Nah, Oh, udah, cepet. makin cepet perahu. Kemudian Cepet banget. gelah. Perahu cepet banget. Super. Super. Ya, ya. Nah, ini abis Sangat, main. Frau. Ya, cepet banget. Iya, habis main terus Irmanya hilang ini. Oke, Oke, Irma, please do Iya here. kan? Ke Ya, bawah itu arus. iya habis Mbak, main. Iya bener. Ke bawah angin arus permainannya langsung habis main hilang iya Irmanya. kan? Irma masih di Cepet, mute. Iya, cepet banget banget. perahu. Iya, memang gitu kan namanya bermain kan. Kalau temponya Iya. tetap konstan ya nggak asik dong. Tadi Irma sempat hilang loh di Ah, kami. Habis main terus hilang. oh gitu. Heeh. Jadi tadi Oh, harus Hersafullah bercandanya, oh ke bawah arus Irma gitu katanya. masa sih? Perahu jangan cepet-cepet, perahu. Ya oke, Nggak jadi ngikutin. ya Aku ya mau oke. kayak tadi kayak bus Yagian maunya. Ya udah oke. Ini masih ada, saya masih ada dua stoknya ya. Nanti kita Oh iya barengan. udah. Oke, Siap. sebentar. Hersafullah boleh dinyalakan kameranya. Ini saya sudah jadi host. Ya, yang jadi host sudah saya lagi. Oke, bentar ya. Oke. Bentar. Oke, kita mulai ya. Jadi ini eine Reihe von Multiple Choice Fragen, Type auf die richtige Antwort fortzufahren. Jadi di sini mungkin terlihat ya samar-samar di backgroundnya ini ada pertanyaan, terus kita diminta memilih bentuk particip cuainya untuk kata kerjanya itu apa gitu. Bentuk particip cuainya ya. Ini kan sudah ada sein atau habennya, tapi kita diminta untuk menentukan bentuk particip cuainya. Oke, saya mulai. Jadi ini mungkin dari Robin, gantian Irma, lalu Hersaifullah, lalu Frosyagian, balik ke Robin lagi, dan seterusnya gitu ya. Oke, Oke, silakan Robin. Gegangan, Oke. Ada 20 pertanyaan ya, saya hapus screen. Selanjutnya Irma. Ah. Geschlafen? Oke. Hersaifullah. Kafe. Getrunken. Getrunken. Wah, getrunken. Oke. Frosyagian. Gefahren? Oke. Good. Oke, wieder zurück zu Robin. Zuhair, Zuhair. gesprochen, Mhm. Ferguson. Irma. Gewonnen. Mhm. Hersaifullah. Gestern war das Wetter da und Sonne hat gesungen. Oh, Singen. kein Singen. Problem, kein Problem.
Frau Sekian? Meine The gespielt. Mhm. Und dann Robin. Gegessen. Yang A. Mhm. Okay, richtig. Nochmal Irma. Geholfen. Mhm. Okay. Herr Saifullah. es ist kalt, dass du die Jacke anziehst. Gezogen. Oke, Frau Sekian. Eh, pasien. Mhm. Gut. Robin. Gebleiben. Geblieben. Mhm. Gesehen. Mhm. Oke, Herr Saifullah. Gebring. Oh, gebrach. Terus gebrah ya. Gebrah. Oke, Frau Sekian. Mitgenommen. Mhm. Oke, Robin. Gegessen. Mhm. Irma. Angekommen. Mhm. Herr Saifullah. Oude B. Vergessen. Vergessen. Mhm. Vergessen. Oke, Frau Sekian. Gedah. Mhm. Oke, geschafft. Oke, sebentar kita lihat reviewnya. Nah, itu ya review jawabannya. Bist du gestern Abend in den Park gegangen? Nummer zwei, das ist Nummer eins, das war Nummer eins. Und Nummer zwei, ich habe heute sehr wenig geschlafen. Nummer drei, meine Schwester hat noch nicht Kaffee getrunken. Nummer vier, Nummer vier, in den Ferien sind wir nach Spanien gefahren. Nummer fünf, hast du schon mit deinem Klassenlehrer gesprochen? Nummer sechs, meine Freundin hat einen Preis in der Olympiade gewonnen. Und dann Nummer sieben, gestern war das Wetter toll und die Sonne hat geschienen. Nummer acht, meine Freunde haben in der Sporthalle Basketball gespielt. Okay. Und dann Nummer 9, ich habe noch nie Brezeln gegessen. 10, warum hast du mir nicht geholfen? 11, es ist kalt, hast du die Jacke angezogen? Und in Frankreich ist der Unfall passiert. 13, mein Onkel ist gestern zu Hause geblieben. 14, ich habe noch nicht das Brandenburger Tor gesehen. Und dann 15. Entschuldigen Sie, ich habe heute mein Buch nicht gebracht. 16. Hast du dein Arbeitsbuch mitgenommen? 17. Um 8 Uhr habe ich mein Frühstück gegessen. Okay, 18. Heute Morgen bin ich in Berlin angekommen. 19. Entschuldigung, ich habe mein Matheheft zu Hause vergessen. 20. Ich habe an meine Familie gedacht, ich vermisse sie. Okay, gut. So machen wir weiter. Jadi untuk yang selanjutnya ini nanti latihannya kita menentukan mana yang pakai haben, mana yang pakai sein ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan materinya.
kita mulai. Oke, kita mulai dari Frau Siegian. Tidak, Ibu, ada 10 soal. Frau Siegian. Mari is. Oke, silakan dibaca lengkap kalimatnya. Mari is gestern getanzt. Hmm. Vorsichtig ya. Ja, kein Problem. Okay, Herr Saifullah, bitte. Masih di mute. Herr Saifullah, bitte. Okay. Haben Peter und Han ist das Schwimmen. Peter und Han haben in das Schwimmbad gegangen. Hati-hati ya, gegangen. Oke, ya Robin, bitte. Du hast nach der Schule nach Hause gegangen. Hati-hati ya, Bin. Pakai gegangen. Ah, bis. Oke. Irma, bitte. Sophie hat Mhm. einen Kuchen gegessen. Mhm. Richtig. Gut. Okay, Frau Siegian, bitte. Wir hatten Hati-hati, in den Ibu. Fahren. Hati-hati, Ibu. Wirsten. Pilihannya pakai sein atau haben. Gefahren, Wir haben. Wirsten. Bersih. Faran, ada perpindahan. haben oder sind. Wir sind ya. Oke. Ya, wir sind ya. Karena ada perpindahan benar Irma. Terima kasih. Oke. Meine Brüder, hati-hati. Meine Brüder, ini Meine satu atau Brüder, dua. Herr Saifullah, bitte. meine Brüder, ein Haus gebaut. Haben. Oke, richtig. Gut. Machen wir weiter. Oke, Robin, bitte. Oh my God, gegangen itu apa, Bro? Gegangen apa? Yo. Eher, eher side. Oke, kita coba. Oh, benar. Gehen. Gehen ya. Genau, ja, Herr Saifullah richtig. Von gehen, ya. Ah, Herr Irma, bitte. Gehut. Halo. Mau nemenin mamanya belajar ya? Ich habe ein Lied gehört. Oke, good. Ich habe Oke, good. Oke, bitte Frau Siagian. gegessen. Gegessen. Mein Vater Gegessen. hat Mhm. eine Brezel gegessen. Oke, good. Oke, Herr Saifullah noch einmal. Im Urlaub geregnet. Im Urlaub es jeden Tag geregnet. Ist im Urlaub. Oke, kein problem ya. Sebentar, kita lihat jawabannya. Oke, sebentar. Banyak guys. Nah, ini ya jawabannya. Nummer 1, Mari hat gestern getanzt. Oke, saya tanya, kenapa ini jawabannya hat bukan Nari, is? nari. Getanz. Getanzt, richtig. Ya, getanzt ya. Karena getanzt itu tadi. Terus, Nummer 2, Peter und Hans in das Schwimmbad gegangen. Ayo. Herr Saifullah ini sudah tahu kenapa haben bukan, kenapa sind bukan haben? Geyen, Karena gegangen. gehen ya, karena ada perpindahan. Oke, good. Kita lanjutkan. Oke, nomor 3. Du bist
Nah, dari Schule nach Hause gegangen. Ini tadi Robin ya. Bin sekarang sudah tahu Ya, kenapa gegangen? Oke, udah good. karena dia bergerak. Karena berkedari gehen ya. Oke, Mm-mm. selebihnya ini gegessen itu pakai hat karena makan, gefahren sind, gebaut, gebaut. Kenapa haben? Ada yang tahu? Bruder, Genau. Jadi karena meine kan harusnya mein Bruder ya. Karena di meine ada e-nya di belakang, ada umlaut di sini, berarti artinya dia plural. Maka dari itu di sini haben seperti itu. Lalu ia seid, ya, richtig. Ich habe. Terus yang ini mein Vater hat. Und yang terakhir ini hat ya, hat geregnet, geregnet. bukan ist geregnet. Oke. Geregnet. Mhm. Alles klar? Eh, Gut. Wah. So, Frau, ya. noch einmal bitte für meine Brüder. Oke, Moment mal, ich wiederhole. What is this? Ya, oke. Meine Brüder, ini kenapa haben, ya. Maaf, saya ulangi lagi. Meine Brüder kenapa haben? Karena kalau dia singular kan harusnya atau tunggal itu kan mein Bruder. Tanpa E ini, tanpa umlaut. Karena dia ada E di sini jadi meine. Lalu U-nya pakai umlaut. Jadi meine Brüder menjadi menggunakan haben di sini, bukan hat. Begitu Ibu, karena Plural. dia plural, genau. Plural berarti kan sama dengan sie ya. Kata kata orangnya, personal pronomennya, sorry, personal pronomennya istilahnya pakai sie yang mereka they, jadi pakainya haben bukan er, er itu loh yang artinya he, dia laki-laki. Begitu Ibu. Ja, klar, danke, Frau. Ya. Oh, so machen wir weiter. Moment mal. Okay, so, was, Moment mal, bevor ich unsere Materialien weitermachen, möchte ich euch über unsere Agenda heute zeigen. Okay, heute ist am 26. Oktober 2023. Okay, wir sind noch im Kapitel 1. Wir werden über Teil wollt ihr kommen und Essen ordentlich heute lernen, ja? Okay, gut. So, bitte öffnet Seite. Moment mal. Seite 13 aus dem Kursbuch. Ja, wir haben Hausaufgaben, ja, Frau. Ja, aber wir besprechen eure Hausaufgaben später, ja? Nach dieser Materie. Okay, gut. So, 7b. Markieren Sie die Verben in 7a und ergänzen Sie dann die Nebensätze mit weil. Wo stehen die Verben im Hauptsatz und im Nebensatz? Oke, di kemarin sebenarnya kita sudah sempat bahas ya untuk latihan di halaman 12. Mungkin bisa dilihat di halaman 12, latihan yang 7a yang terakhir kemarin sebelum selesai kelasnya. Di situ kita sudah belajar untuk bentuk kalimat dengan while. Masih ada yang masih ingat jawabannya untuk yang nomor satu? Satu D. Masih, Frau. Oke. Yang halaman 12, latihan 7a. Iya. Ya, Ya, oke. Nomor nomor satu kan? ein. Jawabannya D. Ben Ya, schreibt den D. Freundin. Jawabannya weil sie zum Essen einladen will. Jadi perintah yang tadi di 7b itu, tandailah kata kerja di 7a
di 7a dan lengkapilah kemudian Nebensätze itu anak kalimat yang menggunakan while. Jadi mungkin silahkan ditandai kata kerja di situ. Kata kerja yang ada di kalimat nomor satu, Ben, Schreibt, dan Freunden. Berarti yang ditandai kata yang mana? Right? Right. Untuk anak kalimatnya yang while er sie zum Essen einladen will, kata kerjanya yang mana yang Will ditandai? einladen. Essen. Oke. Nein, Essen bukan. Essen. Nein, Will. will Oh, ya. Will. Will-nya yang ditandai. Oke. Will. Jadi kalimat induknya atau kita dalam bahasa Jerman menyebutnya Hauptsatz ya. Hauptsatznya itu Ben, Schreibt, dan Freunden. Kata kerjanya di posisi kedua, Schreibt. Lalu anak kalimatnya atau Nebensatz kalau bahasa Jerman itu di akhir ya, will. Kalau ada while berarti kata kerjanya di akhir. Setelah while, lalu di akhir will, begitu ya. Nah, kita sudah dapat patternnya. Apakah memang seperti itu? Nah, kita coba kembali ke halaman 13. Nah, di halaman 13 itu di kotak di kista itu ada gramatik Nebensatz mit weil etwas begründen. Jadi fungsinya while itu apa? Untuk etwas begründen. Was bedeutet begründen kira-kira? Alasan. Alasan, richtig. Alasan. So, jadi di situ ada dua Hauptsatz ya. Di contohnya ada dua Hauptsatz. Hauptsatz 1 sama Hauptsatz 2. Kelompok Hauptsatz 1 sama kelompok Hauptsatz 2. Lalu untuk kelompok Hauptsatz 1 misalnya. Lea kann nicht kommen. Sampingnya Absatz 2-nya, sie besucht ihren Vater. Jadi sebelum dua kalimat itu digabung dengan while, ketika mereka masih berdiri sendiri-sendiri itu, mereka masih jadi kalimat induk atau kalimat utama ya. Makanya masih disebut Hauptsatz. Tapi kita coba pindah ke bawah. Hauptsatz und Nebensatz itu masih kalimat yang atas ditarik ke bawah. Lea kann nicht kommen. Hauptsatz 1 tadi tetap menjadi Hauptsatz. Lalu yang tadinya titik, dia berubah menjadi koma. Ya. Lalu kosong, ya untuk Nebensatz, kosong, lalu sie ihren Vater Besuch. Yang kosong itu diisi apa? While. While. Verben. While, richtig. Jawabannya while ya. While. Jadi mungkin Robin bisa dibaca kalimat lengkapnya, Lea. Lea kann nicht kommen, weil sie ihren Vater besucht. Richtig. Lea kann nicht kommen, weil sie ihren Vater besucht. Oke, sampai di sini bisa dipahami patternnya. Bisa. Robin bisa, oke. Irma bisa? Aman? Aman. Herr Aman, Prof. Saifullah? Aman, oke, good. Herr Saifullah bisa dipahami? Herr Saifullah masih di mute? Masih di mute? Ya, Ya, bisa yaitu dipahami? untuk anak kalimatnya Mm-mm. eh, kata kerja yang di akhir itu nggak berubah ya. Enggak, kan jadi kita tinggal membalik aja posisinya gitu. Kalau di Hauptsatz, kalau di Hauptsatz itu kan kata kerja untuk kalimat berita itu kan di posisi kedua. Tapi kalau dia while-nya masuk, conjunction-nya itu masuk, berarti kata kerjanya menjadi di belakang gitu setelah while. Jadi Lea kann nicht kommen, weil sie ihren Vater besucht. Begitu. Tidak seperti verb ya, berubah. Kenapa? Nggak seperti verb kalau di belakang berubah. Oh, belum. Ini kasusnya masih pakai while tapi present. Nanti mungkin ke depan itu bisa ada pakai while tapi participe zwei. Nah, itu beda lagi. Perfect. Ini kan kasusnya pasti present. Masih yang saat ini. Biar paham patternnya dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa jadi ada yang seperti itu. Seperti yang tadi, contoh yang di 7A, Herr Saifullah. Di 7A halaman 12 di kursbuku, untuk yang nomor satu itu kan, Ben schreibt den Freunden, weil sie zum Essen einladen will. Will itu kan dari modal verben ya. Modal verben, masih ingat? Ada wollen, möchten, müssen, sollen, dürfen, yang itu loh Herr Saifullah. Nah itu kan will, itu kan juga
modal verben. Kalau bisa dibayangkan ketika nanti ada particip coy, misalnya while, misalnya kita pakai kata yang mudah misalnya, atau contoh yang sudah konkret, eh, yang jawabannya E itu nomor berapa ya? Saya nggak coret-coret soalnya. Nomor cuai. Yang nomor cuai untuk latihan itu, Felix kommt gern, jawabannya E kan, Herr Sevolo ya. Nomor cuai, Felix kommt gern, weil Ben lang nicht gesehen hat. Nah, kalau partisip cuai jadi kayak gitu. Komposisi kosakatanya. Jadi bukan hatnya nanti sebelum gesehen, tapi hatnya tetap di belakang gitu. Jadi yang tadi posisi kedua, kalau kalimat berita, setelah ada while dia langsung loncat jadi yang di paling akhir sebelum titik begitu. Bisa dipahami ya, Saifullah? Ya, Oke. Jika iya, maka coba saya minta tolong dibantu untuk kalimat yang di bawahnya. Ben schreibt den Freunden, lalu weil mhm, äh, sie einladen will. genau. Ben schreibt den Freunden, weil sie einladen will. Super. Oke, Rosia Gian, bitte untuk yang Felix, kommt gern. Felix kommt gern, Mhm, while mhm, er mhm. Ben lang nicht gesehen hat. Oke, super. Felix kommt gern, weil Ben lang nicht gesehen hat. Oke, good. Jadi di bawahnya itu sudah ada keterangan juga ya untuk ini isinya while, ini subjek atau personal pronoun. Terus yang terakhir Satzende atau verb ya. Di akhir kalimat ada verbnya gitu. Oke, good. Saya rasa itu sudah bisa. Kita coba ke latihan yang di bawahnya. Sebelum kita bahas PR ya. Latihan di bawahnya. Übung 7c, was passt zusammen? Ordnen Sie zu und schreiben Sie Sätze mit weil. Jadi di situ nomor 1 sebagai contoh, nomor 1 sebagai contoh untuk Hauptsatznya. Jadi ini masih posisinya dua Hauptsatz ya. Hauptsatz 1 sama Hauptsatz 2. Yang ada di nomor 1 sampai nomor 6 itu Hauptsatznya. Untuk yang A sampai F itu nanti Hauptsatz 2 yang akan menjadi Nebensatz. Begitu. Nah, contohnya yang nomor 1. Ya, 1 itu pasangannya yang E. Jadi ini tugasnya ada dua. Pertama menjodohkan dulu, menentukan untuk Hauptsatz 1 yang Ben lädt seine Freunde ein, itu Hauptsatz 2-nya mana yang cocok. Tuh. Karena Hauptsatz 2 nanti akan menjadi Nebensatz yang ditambahkan dengan while. Nah, ternyata pasangannya yang E untuk yang nomor 1. Ben lädt seine Freunde ein, while wieder da ist. Itu yang nomor 1. Bagaimana dengan yang nomor 2 sampai nomor 6? Ini ada 4 orang, berarti nanti satu orang akan jawab 2 ya. Oke, silakan dikerjakan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wie lange braucht ihr Zeit? 3 Kita Minuten. Oke, 3 bis 5 Minuten ya. Oke, bitte.
Verti? Oke. Sudah. Oke, good. Mungkin lain kali kalau sudah itu saya dikabari ya, Frau, ich bin fertig gitu ya. Jadi jangan diem-dieman terus nunggu diem-diem. Saya kan nggak tahu gitu ya. Soalnya ini tadi saya balas salah satu mentor gitu. Beliau kan ngajar di dua kelas, terus akun Zoom yang dipakai biasanya itu karena jedanya cuma 1 jam masih mengconvert, jadi belum bisa dipakai. Terus minta saran akun Zoom mana yang bisa dipakai gitu. Jadi saya jawab itu dulu. Kalau teman-teman sudah nanti kapan atau nanti dikabari saya ya gitu. Frau Ibin Verti. Jadi saya akan meninggalkan apa yang saya kerjakan gitu. Karena jadi saya tungguin kok diem-diem gitu saya intip. Oh sudah nyalain mikrofon gitu. Oke, good. Wer möchte anfangen? Irma, Frau. Ja, Firma, das bitte. weiter. Nummer 2 ya, Firma. Oke, bitte. Nomor 2. Ben Mhm. hat viel eingekauft, weil mit seinen Freunden essen musste. Oke, good. Richtig. Nomor 2 D ya. Jadi nanti cara jawabnya kayak di contohnya itu ya. Jadi kalau sudah dipilih, dicoret gitu ya. Biar tidak double. Oke, danke Irma. Nomor 3, bitte. Wer möchte beantworten? Oke, Frau Oke, bitte. Lenka. Bitte. Nomor 3. Mhm. Martin nimmt den Hund mit, weil ihn süß findet. Oke, richtig ya. Nummer 3, die Antwort ist A ya. Gut. Nummer 4, bitte. Nomor 4. Ja, oke. Herr Seflo Nummer 4. So, Robin Nummer 5 ya. Oke, bitte, Oke. Herr Seflo. Martin kommt erst nach 8, weil B. Erla, Ya, silakan dilanjut. Erla im Büro bleiben muss. Oke, richtig. So, Nummer 4, die Antwort ist B ya. Oke, gut. Danke, Herr Saifullah. Bitte, Robin Nummer 5. Lea kan leider nicht kommen, weil, weil ihren Vater ist krank. Oke, pakai iren atau ir? Iya, Mhm. Lea kan leider nicht kommen, weil ihr Vater ist krank. Wah, oke, hati-hati. Ya, kayak bahasa Inggris. Sebentar, sebentar. Kok kayaknya ada yang kurang tepat ya? Coba dibaca sekali lagi jawabannya, Robin. Lea kan leider nicht kommen, weil ihr Vater ist krank. Kok sama aja? Frank is. Nah, Krank. genau, Herr Saifullah. Ya, isnya Apa? di isnya di belakang. Lea. Oh, ya, is dari belakang. Oke. Lea kan leider nicht kommen, weil ihr Vater krank ist. Makanya Robin ngerasa kok sama aja gitu ya, ngerasa bahasanya. Nah, isnya harusnya di belakang gitu ya, Bin. Oke, karena Robin yang nomor 5 belum berhasil, Robin coba lagi yang nomor 6. Felix bring nicht mit, Mhm. weil er, Well, ayo tinggal satu berarti. weil er genug Essen gekocht hat. Hmm, gekoh. Kok gekoh? Gekauft hat. Oke, good. Felix bring nicht mit, while Er, R atau Ben? Ben, Hmm. While weil Ben. genug Essen gekauft hat. Oke, good. Sudah paham sekarang, Robin? Udah. Oke, good. So, jetzt machen wir weiter. Übung 7D.
Notieren Sie fünf Fragen mit Warum. Gehen Sie durch den Kursraum und stellen Sie jede Frage einer anderen Person. Notieren Sie die Antworten. Nah, ini saya nggak akan minta bikin lima karena di sini orangnya cuma empat. Jadi masing-masing orang bikin tiga aja, terus nanti gantian tanya gitu ya. Warum gitu ya. Warum apa. Nanti temennya belajar jawab while, bla 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 gitu ya. Kayak kosakata yang simpel aja, kayak itu misalnya. Lara, warum isst du heute nicht? Weil ich keinen Hunger habe. Kayak gitu contohnya. Hubung latihan keberapa? Übung 7D, Seite 13. Mm-mm. Oh, Oh, Entschuldigung, kalau bleiben itu dia dari apa ya? Bleiben tetap bleiben, jadinya geblieben. Bleiben tuh kerja, Nih, bleiben itu tinggal. tinggal. Oke. Seperti yang saya kemarin jelasin itu loh, Bin. Kenapa bleiben itu pakai is, pakai sein, walaupun dia artinya tinggal, padahal wohnen sama leben itu pakai haben. Karena Mm-mm. bleiben itu masih mungkin pindah-pindah gitu. Oke. Mm-mm. Oke, silakan. Tiga aja, terus saling tanya. Kalau sudah, tolong disampaikan ya, Frau, ich bin fertig gitu. Nanti akan saya mulai. Mhm. Saya intip HP dulu ya. Mhm. Hadiah fertig, hadiah fertig. Ada yang sudah selesai? Belum. Ya kalimat aja. Tolong pastikan pertanyaannya itu nanti temennya bisa jawab ya gitu. Terus pakai karena jawabannya. Terus jangan yang pribadi gitu. Frau itu yang pertama, kenapa dia bisa is ya? Hmm? Itu maksudnya makan. Mm-mm. Kan kalau do, perubahan konjugasinya dari esen kan is, tapi s-nya Oh, double. Mm-mm. oke. yang D dikerjain gak ya? Kan D dulu. Iya, Iya, ya yang D, ya masih oke. yang D. Sudah, kalau sudah saya bisa mulai bertanya kepada Robin, Irma, dan juga Frosyagian. Sudah buat pertanyaannya. Mau sudah Hersheylo, sudah ada tiga pertanyaan. Warum gitu. Saya, saya ngikutin contohnya yang nomor D itu. Duh, ya berarti cuma satu dong. Harus bikin yang lain. Oke, ada yang sudah? Kalau sudah mungkin bisa menjadi contoh untuk temannya. Ya, ich fertig, Frau. Invertif. Ya. Hmm. Nummer 1 für Robin. Oke, Robin. Ja. Warum lernst du Deutsch im Kurs Bavaria? Itu Oke. pertanyaanku. Um, while eh Das ist einfach. Einfach.
Iya, nggak apa-apa. Nanti diulangi nggak apa-apa, Bin. Kan jawabannya temennya belum tentu sama. Oke, silakan Robin dijawab. While ich Ausbildung habe. Habe atau musste, machen musste. Habe itu udah Ausbildung loh, lagi Ausbildung loh. Oh, wait. Um, well, ich Ausbildung will. Oke, saya tambahin ya. While ich Ausbildung machen will. Machen will. Okay, gut, danke, Robin. Okay, bitte machen Sie weiter, Frau Sierchen. Ya, nomor 2. Warum Siapa? get Fluent. per siapa ya? Irma atau Eh, Herr Saifullah? Ya, Saifullah. Oke, Herr Entschuldigung, Saifullah. ya. Ya, bitte. Eh, Warum ist du essen jeden Tag? Warum ist du essen jeden Tag? Kenapa makan tiap hari, Pak? Entschuldigung. Weil Eh, ich, ich habe Hunger. Kebalik, Pak. Ayo, habenya di mana? Weil Hunger hab, Ihnya mana? Jadi hilang nih. weil ich Hunger habe. Oke, richtig, weil ich Hunger habe. Karena saya lapar ya, gampangnya gitu. Oke, good. Danke. Oke, Frau Segen, bitte für Irma ya. Ja, für Irma. Äh, Warum gehst du spazieren am Wochenende? Oke. Warum gehst du spazieren? Warum gehst du am Wochenende spazieren? Oke. Ya, While ich Gin sama jalan-jalan. While okay. While main hobi pasiran is okay. No. Bin. While main hobi pasiran bin. Ya, hati-hati. While main hobi spazieren bin. Ayo, ini bin atau is atau apa? Yang Bentar. jadi subjek siapa? Kok jadi bin tiba-tiba? While main hobi. Main hobi spazieren bin. Main hobi itu apakah sama dengan ich? Oh, is. While main Heeh. hobi pasiran is. Oke, oke katanya jalan-jalan karena memang hobinya, Bu. Jadi Wochenende jalan-jalan. Oke, good. Danke für Frau Siagian. Oke, bitte mach weiter. Siapa lagi yang mau? Firma Frau. Oke, Irma bitte. Eh, Robin, Ya, warum hast du gestern nicht gearbeitet? apa? Warum Mhm. hast du gestern nicht gearbeitet? Kenapa saya kemarin nggak kerja gitu ya, Frau? Um, while ich Studentin bin. Kayaknya kurang pas deh. Nggak salah, tapi kurang pas. Misalnya eh, sakit atau Ah, kenapa gitu. Batuk. while ich while ich krank Hmm. habe, Nih, orang nggak sama habe. while ich krank bin. Genau, while ich krank bin. Oke, good. Karena sakit ya, jadi nggak masuk kerja. Oke, good. Danke, Robin. Oke, Irma, mach weiter. Eh, Frau Siagian, Mhm. warum kommen Sie zu spät? While while heute Rhein hat.
Wie bitte? Pertanyaannya apa ya? While heute Mhm. rain hard. Maksudnya while heute es regnet. Ya, regnet. While es heute regnet. Maksudnya gitu, tapi beliau pakai bahasa Inggris. While es heute regnet gitu. Itu mah. While es heute regnet. Mm-mm. Maksudnya gitu ya, Bu ya? Iya, ya. Mm-mm. Karena hari ini hujan. Karena di sini hujan. Dan Saiful tadi pertanyaannya warum kommen Sie zu spät gitu. Pertanyaannya Irma ke Frau Siagian. Warum kommen Sie zu spät? Jawabannya Frau Siagian, weil es heute regnet. Oke, good. Bitte Irma, mach weiter. Herr Saifullah, Ya. warum sind du letzte Woche nicht zu der Party gekommen? Okay, bitte wiederhole nochmal. Herr Saifullah, warum sind Sie, sind Sie letzte Woche nicht zu der Party gekommen? Weil ich kranken habe. While ich krank bin, ya. Sakit juga. Krank bin, ya. Ya, oke, good. While ich krank bin. Oke. Danke, Herr Saifullah und Irma. Oke. So, siapa lagi yang mau coba atau sudah cukup? Saya Frau. Oke, bitte. Frau Siagian, warum mögen Kinderschokolade gefallen? Oh, ini warum mögen die Kinder Schokolade. Itu cukup. Kenapa Oke. anak-anak suka makan coklat? Atau suka coklat? Warum mögen die Kinder Schokolade? Kira-kira kenapa, Frosyagian? While ich glaube, sus hat. Oke, Ya. atau saya bantu menyusun kalimatnya. Weil die Schokolade süß ist. Sus is. Mm-mm. Oh, ya. Karena coklat manis gitu aja. Oke. Weil die Schokolade süß. Oke, good. Mach weiter, Robin. Saya Herr Serpullo, warum lesen Sie Deutsch? Lesen oder lernen? Lesen oder lernen? Lernen. Ja, oke, good. Warum lernen Sie Deutsch? Äh, weil ich äh, weil ich Deutschland gehen. Oke. Oke, Benar nggak? Gehen gitu kan? intinya benar, tapi struktur kalimatnya kurang tepat. Weil ich nach Weil ich, Deutschland, weil oh, ich nach nach Deutschland. Deutschland äh, gehen möchte. Weil ich nach Deutschland gehen möchte. Oh, Karena saya ingin pergi ke Jerman gitu. Weil ich i- nach Deutschland gehen möchte. Eine Fragen, Frau. Untuk gehen itu kan untuk jalan kaki, Frau. Tidak bisa pakai gehen. Kalau Nih, ke kalau jalan kaki itu cufus gehen. Dresden. Cufus, ada kata cufus, artinya jalan kaki. Kalau gehen aja artinya pergi, tugu. Mm-mm. Berarti yang paling belakang itu apa sebenarnya, Frau? Yang Kayak, paling, jadi tergantung kita kembalikan dia dulu ke posisi kalau ada dua kata kerja seperti tadi, misalnya ada modal verben, möchte kan termasuk modal verben sama seperti will ya kalau di contoh-contoh kita ini tadi. Berarti kan posisi modal verben itu kan sebenarnya kalau kalimat pernyataan misalnya tadi kalimatnya Herr Saifullah, saya tuliskan di chat ya biar tidak mengawang-awang, mengawang-awang apa sih membayangkan. Ich möchte nach Deutschland gehen. Oke, atau tadi biar tidak rancu dengan pemahamannya Frosyagen, kita pakai fliegen aja ya. Ich möchte nach Deutschland fliegen. Nah, ich möchte nach Deutschland fliegen. Kan posisi keduanya möchte ya, Robin. iya. Möchte.
Nah, möchte ini kan modal verben. Kalau dalam bahasa Jerman dia posisinya di depan dulu. Harusnya kan ich fliege nach Deutschland. Tapi karena ada möchte, ada modal verben, dia menempati posisinya fliegen. Fliegennya jadi mundur ke belakang sendiri. Ich Oh, möchte nach Deutschland fliegen. Nah, kalau dia jadi kalimat jadi anak kalimat atau Nebensatz menjadi while ich nah sebentar saya masih ketikan while ich nach Deutschland sorry fliegen möchte begitu. oke. Ya, ngerti, Frau. Oke, good. Oke, Oke. Frau. Yang Terus yang terakhir, lain. Mhm. Warum schlafen Sie am Abend, Frau Irma? While Zomjude bin. While Kenapa? I Zomjude bin. Oke. Oke, momen. Ya, saya dapat intinya Irma. Coba diulangi lagi kalimatnya. While I Zomjude bin. Oke, good. While ich so müde bin, karena saya sangat lelah gitu katanya Bin. Oke. Oke, good. Ada yang mau coba lagi? Herr Saifullah mau coba bertanya? Warum hast du so müde? Kok Irma, oke. Warum bist du so müde? Warum bist du so müde? Eh, While I be while I am Morgan bis Abend arbeiten. Arbeit Arbeit oh ya. Viel While Arbeiter? iya Arbeit ih. While I aha. uh, am Morgan bis am Abend arbeiten. Oke, saya benarkan. Saya betulkan sedikit ya. Saya luruskan sedikit. While ich von morgen Ayo bis fonnya Abend arbeite ya. Font ya. Kalau udah pakai bis temennya fontnya. iya. Kata aku kayaknya emang kayak ada yang harus dilengkapi di depan Morgan itu. Iya. Tadi kan Irma Dianggap pakai am ya. Kalau iya. pakai am dia harus berdiri sendiri, nggak punya teman. Tapi kalau Ah, mau pakai bis temennya font, font titik-titik, bis titik-titik gitu. Oke, ya. good. Coba, Hersef lo sudah ke Irma. Mau punya pertanyaan untuk Frau Siagian atau Robin? Bagaimana? Cukup. Cukup ya, oke. Kalau cukup sekarang, nah baru kita pergi ke PR-nya. Tapi sebelum PR, kayaknya di Ubungsbu itu ada latihan ya. Ada latihan. Bitte öffnet Seite 11. Ada Hörübung. Latihan hubung-hubung. Hmm. Silakan dibuka halaman 11 di buku latihannya atau Übungsbuch. Übung 7a. Hören Sie die Gespräche. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Jadi ini kita akan latihan mendengarkan. Di situ cuma ada tiga. Nomor 1, 2, und 3. Jadi saya coba putar sekarang audionya. Sebentar. Eins. Eins. Warum kannst du denn heute nicht kommen?
Ich habe einen Termin vergessen. Da muss ich jetzt noch hin. Und danach? Das dauert bestimmt 3 Stunden, leider. Das ist dann sicher zu spät fürs Kino. Schade. Dann gehe ich mit Monika allein. Gute Idee. Aber wir können uns ja am Samstag treffen. Hast du da Zeit? Ja, gern. Dann machen wir das. Zwei. Vera, kannst du mit mir zusammen Mathe lernen? Du bist doch so gut in Mathe, Tina. Was kann ich dir denn da helfen? Aber ich war doch krank. Also, ich kann dir gern meine Sachen zeigen. Du kannst das bestimmt gleich. Mal sehen. Wir können ja sonst auch Arno fragen. Drei. Kommst du morgen mit zum Wandern? Ich glaube, ich kann nicht. Warum denn nicht? Hast du keine Zeit? Doch. Und Lust habe ich eigentlich auch. Was ist denn das Problem? Ich habe keine Wanderschuhe. Welche Schuhgröße hast du denn? Vielleicht passen die dir ja. Okay, war es genug oder braucht ihr noch einmal? War es genug oder braucht ihr noch einmal? Wie bitte, Irma? Schon genug. Oke, schon genug ya. Oke, kalau sudah jelas, mari kita bahas. Bentar. Hmm, hmm, hmm. Oke, bitte. Nummer 1. Wer möchte beantworten? Irma, Frau. Oke, bitte, Irma. Nummer 1. Mhm. Der Mann kommt nicht, weil einen Termin hat. Oke. Nummer 1, menurut Irma jawabannya B ya. Oke, richtig. Nummer 2. Robin? Hera soll Tina helfen while Tina krank war. So, die Antwort ist A ya. Oke, richtig. Nummer 3, bitte. Nummer 3. Mhm. Frau geht nicht mit, weil sie keine Schuhe hat. C. Oke. Oke, Nummer 3 ist C. Okay, richtig. Gut. Super. So, jetzt machen wir weiter. Eure Hausaufgaben, ja? Okay. 7b. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu. Nummer 1. Nummer 1. Mhm. Lisa lädt ihre Freunde ein. Mhm. Sie hat Geburtstag. Okay, richtig. Nummer 2. Sie feiern im Mhm. Garten. Was A. Dort Mhm. gibt es viel Platz. Richtig. Nummer 3. Ian kommt mit dem Fahrrad. Sein Auto ist kaputt. Okay, richtig. Nummer 4. Herr Sefawa, masih di mute? Mona hat ein Buch gekauft. Lisa Lisgen. Oke, bisa minta tolong diulang lagi? Mona hat ein Buch gekauft. Lisa Lisgen. Okay, so die Antwort ist
A, B, C, D, E, F? E. Oké, nummer 4, E. Oké, goed. Nummer 5, nochmal Irma bitte. 5. Nomor Tarikan, nih, kommen, was tut T, muss arbeiten. Richtig, gut. Nummer 6, wieder zurück zu Robin. Lisas Elton Sin Nihda C. Muss arbeiten. Loh, kan barusan disebut Irma. Oh, Bukan. sorry. Yang belum berarti C. C kan B. sudah. B. sekali. Oh, B. Sorry. Oke, coba dibaca Bin. Lisas Nomor berapa ini? 6 nomor ya? 6. 6. Lisas Eltern Sin Nihda Sin Sie nach Italien gefahren. Oke, good. Super. Nah, 7B-nya kan sudah dapat 2 Hauptsatz ya. Hauptsatz 1 sama Hauptsatz 2. Nah, sekarang yang C, verbinden Sie die Sätze aus 7B mit weil und markieren Sie das Verb im Nebensatz. Nah, karena tadi sudah dapat 2 Hauptsatz, sekarang saatnya menentukan yang mana jadi Hauptsatznya, yang mana jadi Nebensatznya gitu ya. Oke, nomor 1 für Beispiel. Lisa lädt ihre Freunde ein, weil sie Geburtstag hat. Terus yang hat nanti dimarkir atau ditandai. Silakan nomor 2, itu nomor 2. Herr Saifullah. Sie feiern im Garten, weil doch es viel Platz gibt. Weil es dort viel Platz gibt. Okay, gut. Nomor 3. Irma. Bitte, Irma. Jan kommt mit dem Fahrrad, weil sein Auto kaputt ist. Okay, gut. Jan kommt mit dem Fahrrad, weil sein Auto kaputt ist. Gut. Nummer 4. Reagieren bitte. Nomor 4, Mona hat ein Buch gekauft, weil Lisa gern liest. Okay, Lisa gern liest. Gut. Nomor 5. Ari kommen, weil arbeiten muss. Okay, weil arbeiten muss. Gut. Nomor 6. Lisas Elton sind nicht da, weil sie nach Italien gefahren sind. Okay, gut. Super. So, jetzt machen wir weiter. Übung 7D. In der Seite 12 noch auf dem Übungsbuch. Oke, sudah dibuka halaman 12 untuk latihan yang 7D. Ya, Frau. Oke, good. Nah, di situ korrigieren Sie die Sätze. Nah, ini kayak pekerjaan kita kemarin ya, waktu koreksi karangan. Kalau di sini yang dikoreksi teksnya. Nah, nomor 1 sebagai contoh. Ben hat seine Freunde lange nie gesehen. Weil, di situ tulis kalimatnya weil im Urlaub war er. Nah, ternyata salah. Yang benar, weil er im Urlaub war. So wie ich über Nummer 2 bis 6. Okay, wer möchte anfangen? Nummer 2. Irma? Okay. Nomor 2, war im Allgäu, weil seine Eltern dort wohnen. Okay, gut. Richtig. Bitte Nummer 3. Herr Saifullah, bitte. Martin muss arbeiten, weil seine Kollegin krank ist. Okay, richtig. Weil seine Kollegin krank ist. Gut. Nummer 4. Felix kommt zu spät, weil Zu spät. Bacanya zu spät. weil
Sein Bus nicht gefahren ist. Okay, weil sein Bus nicht gefahren ist. Okay, bitte Nummer 5, Frau Siegen. Nomor 5, Mhm. Lebensmodel, while sie viel gelernt hat. Okay, Nummer 5, weil sie viel gelernt hat. Okay, Nummer 6. Nochmal, Irma. Lea fährt nach Ulm, weil sie ihren Vater besuchen will. Okay, weil sie ihren Vater besuchen will. Okay, gut. Okay, jetzt machen wir weiter. Mhm. Okay, Übung B. Schreiben Sie die Antworten auf die Fragen. Nummer 1 für das Beispiel. Warum kommst du nicht zu dem Treffen? Di situ ada komposisi kalimatnya ya, sudah dibantu, tinggal dimasukkan while-nya. Di situ bantuannya für die Uni lernen müssen. Jadi jawabannya menjadi weil ich für die Uni lernen muss. Hati-hati, kalimat yang ada di dalam kurung itu kalimat bentuk aslinya. Jadi kata kerjanya masih belum dikonjugasikan ya. Jadi harus diperhatikan subjeknya juga atau personal pronomennya. Kalau yang nomor satu itu kan karena subjeknya ich, maka yang awalnya müssen menjadi muss. Nah, silakan disesuaikan untuk yang nomor 2 sampai nomor 5. Ich gebe euch 5 Minuten ya. Oke, bitte. Nanti kalau sudah silakan disampaikan. Frau, ich bin fertig gitu ya. Nanti kita bahas bersama. Oke, good. Oh, ich bin schon fertig. Oke, good. So, kita coba bahas. Hmm, Oke, sebentar ya Irma. Ternyata masih ada waktu ungefähr 2 Minuten ya. Kita tunggu teman-temannya sebentar ya. Danke. Oh iya, di kelas saya boleh minum ya, tapi tidak boleh makan. Boleh minum tapi tidak boleh makan ya. Boleh makan permen, yang boleh dimakan cuma permen ya. Kalau makan berat jangan nanti. Kalau di YouTube itu nanti kurang apa ya, kurang formal gitu kesannya ya. Kalau kelihatan makan gitu. Kalau minum atau makan permen masih oke lah. Ich bin fertig, Frau. Oke, seid ihr schon alle fertig? Fertig. Okay, gut. Frau Siagian, sind Sie auch schon fertig? Ya,
Ich bin Okay, fertig. okay, gut. So besprechen wir zusammen, ja? Okay, bitte Nummer 2. Wer möchte beantworten? Warum? Okay, Herr Saifullah, bitte. Mhm. Warum gehst du nicht mit uns ins Kino? Weil ich keine Lust habe. Okay, gut. Weil ich keine Lust habe. Super. Nummer 3, bitte. Frau Siagian. Nummer 3. Warum hast du so viel Kuchen gekauft? Weil ich meine Freunde einladen will. Okay, gut. Nummer 3, weil ich meine Freunde einladen will. Gut, super. Okay, Nummer 4. Irma, bitte. Warum bist du so müde? Weil ich nicht gut geschlafen habe. Okay. Weil ich nicht gut geschlafen habe. Gut. Okay, Robin Nummer 5. Warum hast du heute keine Zeit? Weil ich eine Präsentation vorbereiten muss. Okay, weil ich eine Präsentation vorbereiten muss. Gut, alles klar? Klar. Okay, gut. Eine Frage, Frau. Ja, bitte. Wat is bedeutet vorbereiten? Ich Okay. vergesse. Vorbereiten. Hat jemand Frau Syagian helfen? Oder kann jemand Frau Syagian helfen? Ada yang bisa bantu? Oke, Irma, bitte. Vorbereiten itu seperti persiapan. Persiapan atau mempersiapkan. Ya, danke, Frau. Oke, karena ya, dankanya ke Irma yang bantu. Oke. Again. Okay, gut. Okay, so machen wir weiter, ja? Okay, 7F. Hören Sie die Fragen aus 7E und antworten Sie. Jadi setelah ini akan ada audio yang saya putarkan. Nanti di audio itu yang disampaikan kalimat tanyanya. Seperti yang nomor 1 misalnya, warum kommst du nicht zu dem Treffen? Dan nanti teman-teman bisa menirukan tidak harus laut sprechen ya, tapi pelan-pelan aja. Pokoknya dijawab. Jawabannya itu jawaban nomor 1 sampai nomor 5 gitu yang sudah kita bahas bersama. Jadi kita latihan untuk tempo bicara gitu. Jadi kalau ada orang tanya dalam bahasa Jerman, kita harus jawabnya secepat apa gitu. Karena nanti kalau enggak telat berarti udah masuk pertanyaan yang kedua kayak gitu. Kita belajar tempo di sini. Oke, saya putar dulu audionya sebentar. Kommst du nicht zu den... Apakah sudah terdengar atau belum? Warum gehst du nicht mit uns ins Kino? Noch nicht, Frau. Moment mal. Moment mal. Ini kenapa ini laptop saya ya? Bentar dia pusing sepertinya. Warum kommst du nicht zu dem Treffen? Oke, Moment mal. Ich wiederhole. Von Anfang. Okay, bitte. Warum kommst du nicht zu dem Treffen? Warum gehst du nicht mit uns ins Kino? Warum hast du so viel Kuchen gekauft? Warum bist du so müde?
Warum hast du heute keine Zeit? Oke. Oke. Itu ya, seperti itu ya. Temponya kira-kira segitulah kalau ditanya gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke latihan yang G. Nah, mungkin kita refresh dulu sebelum kita mengerjakan. Di A1 dulu. Kalau untuk menyatakan alasan atau etwas begründen pakai kata penghubung apa? Satu den. Den ya, A1 den. Sekarang kita ketemu while. Nah, apakah masih ingat bagaimana struktur kalimat dengan menggunakan den? Nah, itu silakan dikerjakan dulu latihan yang G, halaman 12 di hubung sepuhnya. Ada 6 nomor kata rumpang di sana. Sorry, kalimat rumpang di sana. Silakan teman-teman tentukan apakah kalimat tersebut menggunakan while atau then ya, karena perintahnya was pas, ergänzen Sie while oder then. Oke, ich gebe euch nur 2 Minuten ya, ungefähr 2 oder 3 Minuten. Oke, Kak. Sistem persis kan. Oke, gut. Dann besprechen wir zusammen. Bitte, Frau Lenin, Nummer 1. Saya baca dulu ya awalnya, Bu. Gehen wir heute schwimmen oder ins Kino? Fertig. Ja. Ich möchte gern ins Kino, weil ich endlich den James Bond Film sehen will. Oke, gut. Nummer 1, die Antwort ist will. Oke.
Dann machen wir das und danach gehen wir noch tanzen. Nummer 2, bitte. Ich kann nicht tanzen, denn mein Fuß tut total weh. Richtig, Nummer 2. Die Antwort ist denn. Okay, Nummer 3, bitte. Irma, bitte. Na gut. Dann gehen wir ins Café Blume. Denn da ist der Kuchen gut. Okay, richtig. Nummer 4, Robin. Ich kann aber erst um 7, denn ich muss bis halb 7 arbeiten. Okay, danke. Gut, richtig. Kein Problem. Der Film beginnt erst um 20 Uhr. Nummer 5. Oder gehen wir doch schwimmen, while es heute so warm ist. Richtig. Nummer 5. Die Antwort ist weil. Okay, Nummer 6. Okay. Dann fahren wir zum See. Zum Denn See. das Schwimmbad ist am Abend schon geschlossen. Okay, okay, dann fahren wir zum See, denn das Schwimmbad ist am Abend schon geschlossen. Okay, gut, super. Alles klar? Frau, ich habe eine Frage. Berarti kapan ya kita harus pakai dan itu kalau verbnya itu kata kedua gitu? Kalau dan itu setelah dan lalu ada subjek atau keterangan, nah baru kata kerja atau verb gitu. Berarti verbnya di akhir dong. Enggak dong, verbnya kan posisi kedua. Kalau while dia di akhir. Oke. Danke, Frau. Ja, gerne. Eine Frage, Frau. Kannst du erklären, das Hauptstadt oder gehen wir doch schwimmen? Was ist bedeutet doch schwimmen? Ich vergesse. Yang baris kemana ke berapa ya? Iya, ini. Oh, doh itu misalnya begini. Bentar. Saya cari contoh yang konkret sebentar. Apakah itu mengatakan harus ya, Bro? Maksudnya nih soalnya ada ini ya, nine atau gitu. Bukan. Saya cari contoh yang konkret dari buku lain sebentar. Biar saya enggak mengarang gitu. Ini A1 sih sebenarnya. Iya, Bro. Iya, sebentar ya. Sebentar. Jadi saya sedang mencari contoh ini, tapi kok tiba-tiba terhilang contohnya. Intinya doh itu pertanyaannya negasi, tapi jawabannya itu positif. Misalnya gini, apakah sprich sprich du, misalnya kita sebenarnya bisa bahasa Inggris gitu ya. Ich spreche English gitu misalnya. Teman kita tanya, sprich du doch nicht English? Entschuldigung. Jawabannya doh. Kita jawabnya doh gitu. Doh artinya kan berarti maksudnya kita bisa. Tapi pertanyaannya negatif. Misalnya gini. Sprich du nicht English? Jawabnya doh. Artinya kita bisa gitu sebenarnya. Ich spreche English.
Tapi karena pertanyaan kan negatif, ini kayak variasi aja sih, variasi jawaban gitu. Gampangnya sih itu, saya coba cari-cari yang contoh yang lebih real gitu ya, yang ada di buku. Maksud saya biar lebih valid gitu. Tapi ternyata entah terselip di materi yang sebelah mana di buku ini. Kalau diartikan, Frau, jadinya harus kita berangkat gitu ya, berenang begitu, Frau. Mm-mm. Kalau Oder Ya, gehen wir dos. bisa gitu. Ya, oke, benar. Oke, danke, Frau. Ya, Alles kan. klar. Oke, tapi sebenarnya begini prinsipnya. Ada kalimat atau bagian partikel dalam kata itu yang bisa diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia. Tapi nanti ke depan mungkin akan ditemukan kosakata itu yang tidak bisa dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia karena memang di struktur bahasa kita tidak ada gitu. Jadi di situ dibutuhkan kita berpikir, kayak saya pernah menjelaskan di B1, kita harus berpikir seperti orang Jerman berpikir gitu. Makanya kenapa kita belajar ini, kita bukan cuma belajar grammarnya, tapi kita coba belajar kenapa ini seperti itu dari sudut pandangnya orang Jerman, bukan dari sudut pandangnya kita yang orang Indonesia. Kenapa? Agar kita terbiasa nanti pas menggunakan di tempatnya nanti, di negaranya, itu kita nggak bingung lagi gitu loh. Jadi kita nggak pakai mindset Indonesia untuk belajar bahasa Jerman, tapi kita belajar pakai mindset orang Jerman ketika belajar bahasa Jerman gitu. Sebenarnya untuk doh di sini pun juga tidak bisa diartikan spesifik seperti contoh yang saya sebutkan tadi, Ibu. Tapi untuk sekarang, sementara seperti itu dulu, karena seingat saya ini ada di materi B1 untuk doh yang di sini maksudnya gitu. Mm-mm. Tapi kapital 7 ke atas seingat saya. Kalau saya tidak salah ya. Begitu. Begitulah. Ini semakin malam semakin lelah saya dan teman-teman sepertinya ya. Oke, jadi saya tuh sampai cari itu ya, sampai nggak kelihatan itu kalimatnya di mana gitu ya. Padahal kayaknya materinya sudah terlewat dari halaman yang saya bolak-baliknya, mungkin sudah lelah ini. Sudah pertanda alam bahwa kita harus mengakhiri kelas hari ini ya. Oke, ya, Tanda alam. iya sudah malam. Kok nggak terasa, Frau? Kenapa? Kenapa? Tidak terasa, tidak terasa, Oh tidak iya, iya. ngantuk. Ya, hari ini banget, Frau. Seru. Oh iya ya, nggak kerasa ya. Mungkin tadi karena di awal kita main dulu, kita nggak Iya, langsung materi betul. ya. Berarti itu kayaknya apa ya, berfungsi ya. Strategi bermain sedikit itu Iya. berfungsi ya. Mungkin nanti saya Benar. cari materi yang ya nggak usah lama kayak tadi kan. Tadi masih adaptasi. Nanti kalau sudah nanti saya carilah. Walaupun mungkin platformnya sama ya, masih di Wordwall, tapi kalau materinya beda-beda kan kita bisa belajar macam-macam gitu ya. Minimal kita nggak monoton lihat buku kayak gitu kan. Oke, Besok itu. jadi tes. Oh, jadi jangan khawatir, Ya, ini mau saya jangan sampaikan. sedih. Lihat dulu besok ada Jadi, buat Besok ini, Pak. jadi jangan sedih. Kita besok akan tes ya. Itu karena itu sudah menjadi bagian dari jadwalnya gitu ya. Sebenarnya Tes ini kalau apa? kenapa tes bab. Jadi Oh, untuk buku Nasbak ini ada namanya tes per bab gitu, capital test. Nah, mungkin bisa dibuka dulu. Kita kembali ke bagian halaman ke-13. Bitte öffnet Seite 13 aus dem Kursbuch. Ya, Seite 13 aus dem Kursbuch. Nah, di halaman 13 itu kan masih ada materi 8A yang harus kita bahas ya. Sudah ketemu materi Übung 8A untuk halaman 13 di Kursbuch. Nah, itu kita bahas besok. Karena saya nggak mau melewatkan itu. Terus, oke. Terus yang halaman 14 masih di Kursbuch, Essen ohne Licht. Nah, itu sepertinya saya tidak akan bahas semuanya. Mungkin hanya sampai 9A saja. Begitu. Lalu kita kembali ke Übungsbuch. Bitte öffnen Seite 13. Oke, Seite 13. Itu masih ada Übung 8A und 8B. Lalu yang di halaman 14 ya,
Untuk bagian Essen ohne Licht itu juga masih ada mungkin 9A, B, dan ya 9A dan B. Ya, oke. Itu. Nah, mungkin masih ada beberapa materi, jadi besok kita punya 2 jam. Jadi 30 menit atau kita karena kan tadi lo sholat dulu ya. Kayak saya ngerasa kalau udah sholat selesai ini jam 9 itu kayak capek banget gitu. Jadi memang saya sengaja kasih 15 menit. Semoga di tempat teman-teman sudah azan ya. Kayak di Irma dan Herseflo sudah azan ya jam segitu ya Isya ya. Ya, Irma sudah. Herseflo juga sudah azan ya jam 7 lebih itu sudah. Iya, Herseflo. Tidak ada suaranya. Saya tidak bisa mendengar jawabannya ya atau tidak. Jam 7 azan. Oke, jam 7 azan. Oke, berarti sudah aman ya. Jadi jam 7.15 kita mulai. Terus 30 menitan gitu kita selesaikan materi. Terus kita 60 menit. Setelah itu 60 menit kemudian kita capital test. Nah, setelah itu saya beri materi tambahan atau pengayaan atau refreshing lah gitu ya. Dari buku ini gitu ya. Dari buku Kursbuch und Übungsbuchnya Nesweg Neu. Nah, untuk teman-teman, untuk kalau mau belajar, kalau mau merefresh kosakata yang sudah kita pelajari, bitte öffnet Seite 16 bis 17 aus dem Übungsbuch. Jadi ini 1 minggu pertama ini kita kenalan juga ya sama bukunya gitu. Buku ini punya fitur apa saja gitu, fitur punya bagian apa aja gitu ya. Oke, di halaman 16 sampai 17 itu ada namanya Learn Word Sats. Learn Word Sats. Jadi di situ kumpulan semua kosakata yang teman-teman dapat sebenarnya tanpa disadari atau disadari dari Kapital Eins di buku ini gitu. Nah, yang bisa teman-teman lakukan apa? Jadi di kolom samping yang kosong itu teman-teman bisa isikan pengertiannya kosakata yang ada di kiri itu yang dalam bahasa Jerman dalam bahasa yang teman-teman mudah mengingat. Jadi kalau misalnya lebih gampang ingat dipakai bahasa Inggris misalnya, ya udah tulis pakai bahasa Inggris artinya. Kalau lebih mudah ingat pakai bahasa yang lain ya silahkan bahasa daerah misalnya ya boleh gitu. Pokoknya ketika teman-teman membaca atau mendengar kalimat kata tersebut atau kalimat tersebut, teman-teman ingat oh ini artinya ini kayak gitu. Ya, oke. Oke, oke, oke. Saya mengerti Irma sudah tampak lelah sekali ya. Saya minta maaf ini saya lanjutin aja. Actually, gue perahu nggak sengaja. Enggak apa-apa, itu pertanda alam ya, itu kode alam ya. Tidak bisa ditahan dan tidak boleh tahan, bukankah begitu? Ya, Irma lebih paham tentang kesehatannya. Jadi itu memang pertanda harus istirahat ya. Saya tidak boleh maksain. Jadi saya jelaskan biar teman-teman kalau belajar itu tahu gitu sumbernya mana gitu. Jadi intinya soal capital test itu kita akan mengerjakan tes dari semua enggak mungkin tidak semua latihan soal keluar, tapi yang pasti particip choice itu pasti akan ada. Entah berapa nomor saya juga nggak ngafalin gitu. Terus karena bukan saya yang buat, jadi dari bukunya memang ada capital testnya gitu. Dan mungkin yang grammar-grammar tuh biasanya pasti keluar kayak gitu. Terus makanya kosakata ini saya minta untuk diulang sendiri karena biasanya ada gitu, menjodohkan atau bagaimana kayak gitu. Jadi kita coba besok. Jadi saya ulangi lagi, kita mulai tetap ya. Jadi kita mulainya selalu jam 7:15. Ini agar sholatnya enak gitu ya, jam 7:15. Terus 30 menit kemudian kita habiskan materi. Terus 60 menit kemudian kita capital test. Nah, sisanya nanti ada materi tambahan. Eine Fragen, Frau, kalau capital testnya itu bentuknya ABCD atau pertanyaan, Frau? Sama seperti yang bisa tuh Ibu esai. Gimana, Frau? Esai kayak B1. Esai. Mm-mm. Oke, oke. Jadi esai gitu ya. Maksudnya mayoritas esai, tapi saya nggak hafal juga. Mungkin ada yang Ordnung menjodohkan, nah itu bisa kayak gitu. Jadi nanti mungkin karena saya tanya dulu deh, mumpung belum kita eh, lakukan besok. Siapa tahu besok saya lupa juga kalau mau tanya. Ini capital testnya lebih baik saya kirimkan japri per orang yang datang besok, atau kita kirimkan satu kali di grup gitu. Karena ada yang nggak datang juga kan sampai hari ini juga.
personal atau di ini juga boleh, Frau. Yang chat Zoom bisa, Oke, Frau? Enggak ya? oke, bisa. Berarti kita Mm-mm. kita kirim di chat Zoom, di chat boxnya Zoom aja ya, gitu ya. Ya. Jadi yang bisa akses cuman yang datang hari itu aja gitu. Iya, iya, Frau. Terus izin, Frau, tambah satu lagi. Nanti kalau misalnya ada esai, berarti kan takutnya ada umlaut tuh bisa pakai Mbak E aja ya, Frau? Kalau Mm-mm, keyboardnya nggak Deutsch. mm-mm. Kalau Di keyboard, setting, Mbak. kenapa? Di Jawabnya setting. nggak pakai buku tulis, Frau. Ditulis aja gitu, Frau. Iya. Di Terus keyboardnya gimana, bisa Frau? di setting, Mbak. Oke. Nanti saya kirim deh cara settingnya. Oh Saya iya, juga Iya, sama aku salahnya. juga bisa. Ada sih, ada keyboardnya. Tapi kadang kan suka terbalik tuh iya. Z sama Y. Oh iya, oke. Oh, Ya, udah beli keyboardnya. Saya nggak beli keyboard, cuma diapalin tutnya aja. Wah, Iya sama J keren. ketuker sama eh, umlautnya di iya, sebelah P. iya karena Hersafluo ya kan ceritanya kemarin engineering, jadi beliau mudah mengingat hal-hal seperti itu. Bagus. Gitu. Super. Ya, super. Settingan bahasanya. Oke, good. Jadi mungkin ini saya, Boleh deh, Pak. Nggak apa-apa, Japri, Pak. ya boleh. Ya, Saya Mbak ambil, Irma ya. ya Tadi saya kan ambil jalan tengah ya. Mungkin saya pakai sarannya Frau Siagian. Jadi nanti jawabannya mungkin bisa saya beli dua opsi. Kalau teman-teman mau ngisi langsung di PDF-nya boleh, edit langsung, atau mau ditulis ya Frau Siagian boleh ditulis, di foto itu boleh gitu ya. Jadi senyamannya teman-teman aja lah besok gimana gitu. oh Besok kan iya juga saya pastinya ya. jelasin lagi. Besok bisa berempat yang masuk atau berlima atau berenam. Nah saya nggak tahu gitu ya. Kita lihat besok. Ya. Oke, sudah waktunya istirahat. So, danke für heute. Oh, satu pertanyaan yang belum saya sebutkan. Was haben wir heute gelernt? Oh iya. I, 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 Haben. ich lerne Mhm. Hauptstadt und Nebenstadt Mhm. Und was noch? dan äh, machen Mhm. ich mache Ich mache einige äh, Sätze oder einige Fragen. sprechen und Antwort Mhm. warum. Mhm. Okay. Und? Schon Ja, alles? Okay, gut. Okay, gut. So, danke für heute. Wir treffen uns wieder morgen. Jangan lupa belajar. Besok kita capital test ya. Di tengah-tengah jam gitu ya. Nanti capital testnya jadi kejutan gitu ya. Jadi besok saya nggak sebutin ya di awal. Jadi yang beruntunglah yang datang dan mungkin nonton YouTube-nya ini gitu ya. Jadi sudah belajar. Kalau yang belum ya jadi surprise gitu ya. Capital testnya gitu. Oke, so guten Abend, gute Nacht, auf Wiedersehen. beda sih Auf Cun. Vielen Dank, Frau. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis Auf morgen. Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss. terus